এটি একটি বাংলা খবরের চ্যানেল। খবর দেখতে হয়, না হলে পিছিয়ে পড়তে হয়। সঠিক খবর দেখার জন্য আপনারা এখন দেখছেন খবর 48 ঘন্টা। 3 বছর মানে ওরা 26-এ থাকবে না, আমাদের সাংবাদিকরা সামনে দিকটা দেখেছিল হিন্দিতে অধিকাংশ লোক এখানে কথা বলে এবং এখানে প্রায় দলিত সমাজ আছে, পাষাণ ভাইরা এদের অপরাধ এই জন্য দাদা সামনে হাট, দাদা 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 হেলা অবস্থায় হাওড়া জেলার বেলেগাছি অঞ্চলে কিছু বাড়িতে ধস নেমেছিল। সেইখানে পশ্চিমবাংলার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী দেখতে যান। সেই চিত্রই আপনারা দেখছেন খবর 48 ঘন্টার পর্দায়। दादा हम पूरा पूरा फोन में आ पा रहा है, यही बोल रहा हूँ भाई এখানে বাড়ি হেলে লোক পড়ে মারা যায়, তারপরে ওনাদের দুদিন থাকবেন মিডিয়া, দুদিন সব চলবে, তারপরে আউট অফ সাইড আউট অফ মাইন্ড। 2000 বেআইনি বাড়ি আছে, এরা লুট করছে গরিবদের সঙ্গে লুট করছে। এখানে রোহিঙ্গা থাকে না তাই রিলিফ নেই, এখানে হিন্দু থাকে তাই রিলিফ নেই। এক একটা পাড়ায় নোংরা, রোহিঙ্গা থাকলে রিলিফ থাকে। अभी रिलीफ कैंप में रहना पड़ेगा, खाना पानी पीने का पानी और कुछ साधन और लाइवलीहुड के लिए कुछ छोटा सा राशि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ बहुत एमएलए लोग आया है। हाँ आज भी है मेरा साथ, विमान घोष है, विश्वनाथ कारक जी है, मुरलीधर दास जी है, पार्थो चटर्जी है, सब हम लोग आया है। सरकार कुछ नहीं कर रहा है ना, हम लोग तो कल से खाना का अरेंजमेंट कौन किया? पुलिस नहीं किया, कॉर्पोरेशन नहीं किया, जो एमएलए एमपी उन्होंने ही किया। हम लोग तो अपोजिशन, सब चलेगा। हर घर में पीने का पानी 20 लीटर जब तक कॉर्पोरेशन से कनेक्शन पानी का नहीं आएगा चलेगा। रिलीफ कैंप भी डेली चलना चाहिए, सब चलना चाहिए। और सब तारपोलिन डिस्ट्रीब्यूट करो और हर घर उनका लाइवलीहुड के लिए छोटा सा राशि हम लोग नहीं करेगा तो उसका लिए जो कार्रवाई करना पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन आपको कमिटमेंट देता है, आपको न्याय देने का काम, इंसाफ देने का काम हम लोग ही करेगा। मतलब থাকতে পারে কিন্তু আমি এমএলএদেরকে নিয়ে গিয়ে 2-4টা রিসিভ করাও, উন্নয়ন কবে হবে? মমতা ব্যানার্জি যেদিন जितना भी हम लोग का साधन है मैं हम लोग करूंगा, नहीं करूंगा, इंसान के नाते करूंगा। नहीं बेटिया करूंगा। अरे वो लोग नहीं करेगा तो आप तुम जिंदा रहो ना भाई, अच्छा रहो, तुम नहा लो, खाना खा लो, लाइन मिलेगा, अपना मिलेगा, सबको मकान चाहिए, घर चाहिए, बोले सब मिलेगा, ये सब कर ले। রাশিটা দিয়েছি ওটা নিয়ে পাচ্ছিস হয়েছে, কাল থেকে তো আমরা খাওয়াচ্ছি, রিলিফ করছি, আজকে সব বাড়িতে এরা করবেন। এখানে রোহিঙ্গা থাকে না, তোরা ये सब घर में रहना तो बहुत मीथेन गैस तो पूरा आता है।
खाना पीना सब धंधा हो जाए। ठीक है, कुछ करूँगा, व्यवस्था करिए। देखिए ना, लोग खाते ভয়ঙ্কর অবস্থা, ভয়ঙ্কর অবস্থা, কি দেখলেন? ভয়ঙ্কর অবস্থা। দেখে মনে হচ্ছে সরকার অমানবিক, সরকারের সংবেদনশীলতা নেই। সমস্ত ঘর ক্র্যাক করে গেছে, যে কোনো সময় ভেঙে পড়ে যাবে, সব সময় ভেঙে পড়ে যাবে।